Guten Tag, Bulia. Kita lanjutkan ya, buku yang kemarin. Kemarin sudah di halaman berapa? Halo? Yang kemarin, yang ubung? Iya, yang ubung. Apa kusbus? Yang ubung. Ya, ubung. Yang ubung, mas 152A udah beres, 3A. 3A. 3A sekarang. Oke. Sudah. Enggak, sudah. Sudah. Oh, udah. Lalu yang mana ya? 3B sekarang. 3B. Oke. Oke, 3B. 3B, and moment. Nah, di 3B, ini in Basel, lagi di Basel. Sätze mit man. Tulis kalimat menggunakan man. Beginnen Sie mit den markierten Worten. Dimulai dengan huruf kata yang ditandai. Seperti contoh, in der Altstadt kann man viele Restaurants finden. Lalu nomor 2-nya. In diesem Gesellschaft Ya. spricht man Deutsch, Englisch, and Italienisch. Ja, in diesem Geschäft spricht man Deutsch, Englisch und Italienisch. Richtig. Lalu nomor 3. Müssen das Ticket für die Straßenbahn kauft man vor der Fahrt. Bukan, tapi muss man das Ticket für die Straßenbahn vor der Fahrt kaufen. Jadi muss man das Ticket für die Straßenbahn kaufen. Für die Straßenbahn vor der Fahrt kaufen. Muss man kauf? Nein, kauf. Sebentar ya, ini sinyal saya putus-putus kah, Bulia? Iya. Oh, oke. Ein Moment. Saya berikan jawabannya di kolom chat. Ini jawabannya. Kalau gitu saya izin off cam dulu ya. Apa lebih stabil? Muss man das Ticket. Muss man das Ticket. Oh, kaufannya di belakang ya. Kaufen. Ya, udah. Ya, di sini kaufen-nya dalam bentuk infinitif karena ada modal verben müssen di awal. Oke. Lalu nomor 4. Man kann reservieren Ticket für das Musical. Bukan, tapi man kann Tickets für das Musical reservieren. Ini sama karena ada kan tadi. Ada modal verben kunnen. Oke. Lalu nomor 5 jawabannya. Wie kommt man von Munich nach Basel? Iya, we kommt man von München nach Basel. Richtig. Lalu bagian 3C, was kann man in Innsbruck machen? Apa saja yang bisa dilakukan di Innsbruck? Walensee, pilih. Nah, ini sudah diisi ya, berarti? Ya, walaupun kadang kalau kita di lapas sendiri, bener enggak gitu bingung. Oke. Gak apa-apa, coba aja deh. Iya, nomor 1 jawabannya adalah Mahan? Mahan, nein, tapi spazieren gehen. In der Altstadt spazieren gehen. Jalan-jalan di pusat
di kota tua. Lalu nomor 2, Dendom. Dendom besichtigen. Iya betul, Dendom besichtigen, mengunjungi katedral. Lalu nomor 3, Das Volkskunstmuseum. Probieren. Bukan, tapi besuhan. Jadi, mengunjungi museum kesenian rakyat. Lalu, nomor 4, Typisches Essen. Typisches Asian. Berarti probieren besichtigen. Mahan. Typisches Essen probieren. Makanan khas. Jadi, cocoknya mencoba. Ya. Jadi, Typisches Essen probieren. Lalu, nomor 5, Im Zentrum Shoppen. shoppen. Ya, berbelanja di pusat kota. Dan yang terakhir, eine Stadtführung. Berarti Mahan yang terakhir. Iya, yang terakhir Mahan, mengikuti tur keliling kota. Nah, lalu 3D, ini disuruh melihat foto-fotonya, lalu menulis sebuah cerita pendek, dan menggunakan Zeitadverbien. Zeitadverbien itu yang zuerst dan danach später zum Schluss. Ini sudah. Belum, Pro. Masih, ya kan ini baru kemarin pembahasan. Zuerst, Ya, zuerst dan danach. pertama kan zuerst. Ya, Oh, zuerst udah. pertama zuerst, kedua dan, ketiganya dana. Keempatnya baru Speter dan yang kelima Cumslus. QS ini yang satu, gambar satu berarti yang QS tuh. Gambar satu itu yang, iya. Jadi tinggal disambung dulu ya. Ini kalimat pertama, Mark und Benno sind früh aufgestanden. QS. Baru QS. Yang QS itu yang mit dem Auto nach München fahren. Yang QS. Iya. Yang QS. Dan dannya baru yang Schloss Nymphenburg besichtigen. Dana, setelah itu baru danahnya yang shoppen. Berarti ini Spater, Freundentreffen ya? Freundentreffen dan Biergarten Essen. Yang terakhir Cumslus. Ya, Cumslus yang in Stadion gehen dan ein Spiel ansehen. Oke. Silakan dibuat dulu 10 menit. 10 menit sekarang atau mau kita lanjut dulu karena nanti ini Zoom-nya hanya 40 menit. Mau dilanjut dulu aja? Lanjut dulu aja. Oke, ditandai dulu aja ya. Ini bagian D. Nah, nanti bagian E-nya itu sama, menulis cerita pendek menggunakan Zeitadverbien, tapi mengenai perjalanan atau hari kita saat liburan. Gitu ya. Mengikuti yang D, bedanya disesuaikan dengan keadaan kita. Oke.
buat cerita seperti yang bagian D. Dalam realita kita ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang 4A ya. 4A itu bagaimana cara saya sampai ke pung-pung-pung. Apa yang bisa kamu katakan? Tulis sesuai dengan petunjuknya. Nah, jadi yang sebelah kiri itu kan contohnya si müssen mit dem Bus F fahren. Anda harus naik bus F. Nah, lalu berarti saya mengatakannya nehmen Sie den Bus F. Naik bus F. Begitu juga nomor 2 sampai 4. Ya, nomor 2 ini kan artinya naiklah bus F dari bandara ke pusat kota. Maka dibuat dalam bentuk kalimat menjadi Nehmen Sie Flughafen in den Bus F zum Center einsteigen. Nah, nomor 2 itu kan betul tadi jawabannya, tapi di situ ada einsteigen. Einsteigen itu merupakan Trennbarverben, jadi dia bisa dipisah. Maka jawabannya adalah steigen Sie am Flughafen in den Bus F zum Zentrum ein. Berarti Nehmen-nya dihilangkan. Iya, Nehmen-nya dihilangkan. Jadi ditulisnya steigen langsung. Steigen Sie am Flughafen in den Bus F zum Zentrum ein. Ya, karena nomor 2 sampai 3 tinggal memilih yang ada di atasnya itu. Kalimat yang cocok. Oke. Zentrum ein ya. Iya. Steigen Sie am Flughafen in den Bus F zum Zentrum ein. Nah, yang nomor 3, Ya. ini kan seven whiter. Berarti diawalinya Nehmen lagi? Enggak. Bukan. Nomor 3 itu artinya turun di teater dan naik Strassenbahn nomor 7. Ya. Am Theater in Strassenbahn nomor 7. Oh, berarti Steigen juga ya? Ini pilihannya yang atas, yang Am Theater in die Strassenbahn nomor 7 umsteigen. Itu yang dirubah ke bentuk kalimat. Jadi ya. Karena ini umsteigen, dia juga Trennbarverben, maka jawabannya steigen Sie am Theater in die Strassenbahn nomor 7 Oke. Jelas? Ini jawabannya nomor 3 di kolom chat Zoom. Dan ini yang tadi nomor 2. Sudah tahu. Oke, maka nomor 4 itu jawabannya adalah Steigen Sie an der Haltestelle Burggasse aus. Richtig. Steigen Sie an der Haltestelle Burggasse aus. Ya, turun di halte Burggasse. Lalu sekarang yang 4B. 4B ini melengkapi perjalanan ke hotel. Tunjuk ke arah hotel ya, dari bandara. Nomor 1, nah ihrer. Diangkut. Ya, tapi tidak usah pakai artikelnya. Jadi nah ihrer Ankunft am Flughafen nehmen Sie die S-Bahn ins Zentrum.
Setelah Anda tiba di bandara, naiklah Straßenbahn ke pusat kota. Lalu di Haltestelle für die S-Bahn ist neben dem Flughafen. Pemberhentian untuk Straßenbahn berada di sebelah bandara, haltenya ya. Lalu gehen Sie aus dem Flughafen und direkt nach dem Aussteigen. Ini jawabannya adalah Ausgang. Ausgang itu pintu keluar. Ya, jadi artinya adalah berjalanlah keluar dari bandara dan belok kiri setelah pintu keluar. Di sana Anda akan melihat tanda Straßenbahn. Straßenbahn menuju pusat kota berangkat dari peron 1 setiap 10 menit sekali. Nah, lalu am Bahnhof di stasiun Umsteigen. Umsteigen. Ya. Umsteigen ya, tapi dipisah ya. Jadi am Bahnhof steigen Sie in die S-Bahn Nummer 5 Steigennya nomor 4 ya. Ya, yang nomor 5-nya itu kan nomor 5 di bagian 4 masih ya. Ya. Artinya Steigen. ya, steigen di stasiun berganti ke Straßenbahn nomor 5. Lalu Sie hält am Bahnsteig gegenüber. Sie fahren eines Stadion und Der Aussteigen. Aussteigen. Aussteigen, ya, Trennbar verben, maka yang ditulis duluan adalah Steigen. Steigen baru ausnya di bawah. Ya. Oke. Kereta ini berhenti di peron seberang, jalan satu peron dan turun di peron di halte Jalan Similian. Nah, baru nomor 6 jawabannya adalah Eke. Anda akan melihat hotel dalam jarak 50 meter di sebelah kanan tikungan. Eke itu tikungan ya. Nah, lalu 4C ini mengisi informasi berdasarkan pengumuman. Nomor 1, die Fahrgäste nach Berlin sollen zum Gleis. Penumpang yang akan Dreizehn, iya betul. Penumpang yang akan menuju Berlin harus datang ke peron 13, ya. Nomor 2, der IC 221 nach Bremen. Nah, Berlin. Nah, Bremen. Jawabannya adalah Bremen ya. Oke. Jadi keberangkatan ke Bremen akan berangkat 10 menit lagi. Lalu nomor 3, Herr Ruiz soll zum Ausgang. Nggak paham ini nomor 3, Frau. Nomor 3 itu beritahu Pak Ruiz untuk datang ke pintu keluar A17. Ya. Jadi ini nomor 3 jawabannya A17. Pintu keluar A17, lalu disuruh memberitahu ke Herr Ruiz untuk datang ke situ. Dan yang terakhir, nomor 1. Noch einmal. Nomor 1. Oh, 9. Tapi 65, 65 ya. Hari ini bus 65 akan berangkat dari pasar ke Rottenburg. Ya. Bagian 5A,
Was pas, apa yang cocok? Kreuzen sian, silang dalam kotak. Ini pilihannya ada oder atau den karena, aber tetapi. Nomor 1, wollen wir Oma eine Postkarte schreiben? Apakah kita akan menulis kartu pos kepada Oma? Lalu jawabannya adalah Order. oder. Iya, richtig. Oder eine E-Mail schicken atau mengirim email kepada nenek. Lalu nomor 2, heute machen wir viel. Kita melakukan banyak hal hari ini. Gestern waren wir faul. Kemarin kita malas. Den. Bukan, tapi jawabannya adalah aber. Jadi kita melakukan banyak hal hari ini, tapi kemarin kita malas. Lalu nomor 3, ich kaufe einen Rucksack. Aku membeli ransel. Ich gehe am Wochenende wandern. Aku akan pergi mendaki gunung di akhir pekan. Den. Betul. Berarti. Nomor 3 Karena aku pakainya den. mendaki gunung akhir pekan. Iya, betul. Jadi nomor 3 den ya. Dia membeli ransel karena dia mau naik gunung. Nomor 4, fahren wir mit der Straßenbahn. Apakah kita akan naik Straßenbahn? Oder. Oder, iya Oder. betul. Oder nehmen wir den Bus atau naik bus. Ya. Nah, sekarang nomor 5B. 5B itu warum ist das so? Kenapa begitu? Schreiben Sie Sätze mit den. Tulis kalimat menggunakan den. Ya, contoh ich bin sehr müde. Aku sangat lelah. Den wir haben sehr viel gemacht. Karena kami telah melakukan banyak hal. Lalu nomor 2 jawabannya. Putus kau. Ya, nomor 2 jawabannya adalah Dan wir haben keine Ticket für das Theater. ya, für das Theater bekommen. Ya. Betul, jawabannya gestern hatten wir kein Glück. Kemarin kita tidak beruntung. Dan wir haben keine Tickets für das Theater bekommen. Karena kami tidak mendapatkan tiket teater. Lalu nomor 3, aber heute war es super. Tapi hari ini sangat baik. Lalu sangat menyenangkan ya. Wir sind in the Tierpark gegangen. Ya, den wir sind in den Tierpark gegangen. Karena kami akan pergi ke kebun binatang. Karena kami pergi ke kebun binatang. Entschuldigung. Nomor 4, das Hotel is super. Hotel ini bagus. Dan sind es sehr zentral. Dan es is sehr zentral. Iya, karena sangat sentral. Ada di pusat berarti ya. Nomor 5, wir frühstücken erst 11 Uhr. Kami tidak sarapan sampai jam 11. Yang nomor 4, dan sin es apa dan es sin? Dan es is. Dan es. Iya, karena sign-nya itu dirubah. Dikonjugasikan. Iya, makanya dia jadi ist. Bukan sin ya, tapi is nomor 4. Dan es is sehr zentral. Lalu Nomor 5, nomor 5. dan wir sind
sehr spät aufgestanden. Iya, then wir sind sehr spät aufgestanden. Kami tidak sarapan sampai jam 11 karena kami bangun sangat terlambat. Dan yang terakhir, wir fahren bald wieder nach Basel. Kami akan segera kembali ke Basel. Denn wir wollen noch viel Dinge besichtigen wollen. Ya, wollen-nya tadi di depan ya. Then wir wollen noch viele Ya, Dinge besichtigen. Iya, karena kami ingin melihat lebih banyak hal. Oke. Wollen-nya tetap wollen ya? Iya, wollen-nya tetap wollen. Karena subjeknya adalah wir. Maka wir wollen noch viele Dinge besichtigen. Besichtigen-nya di belakang dalam bentuk infinitif karena sudah ada modal verben wollen. Oke. Bro, yang ini apa nanti dibahasnya? Yang mana? D 153D sama E nanti dikirimkan Ya. lewat WA jawabannya ke gimana? Iya betul. Itu nanti lewat WA ya. Biar lebih leluasa. Oke. Sekarang yang 155 bagian 6 ya. Ini poskarte, kartu pos, was wo. Apa yang cocok di mana? Jadi kita menyocokkan Anrede, salam pembuka, itu cocoknya halo, lalu yang mana lagi? Urlaubsort, itu tempat liburannya. Terus aktiviteten, aktivitasnya, dan Gruß, salam penutup. Kita mulai dari Anrede dulu. Selain halo, ada apa lagi? Liebe, Liebe oder lieber, ya, itu. Lalu kalau Urlaubsortnya, schwimmen, Schwimmen, itu masuknya ke aktiviteten. aktiviten ya. Iya. Kalau tempat liburan, berarti kan kita mau menjelaskan. Itu bisa memakai yang here is a sehr schön, oder super, oder toll. Itu. Jadi tempat ini sangat bagus. Ya. Kita juga bisa pakai in pung 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 is a sehr pung pung pung. Yang itu. Misal in Jakarta is a sehr toll atau apa yang lain. Gitu ya. Nah, lalu Dan urlaubnya selain here, there, schön sama apa lagi? yang in titik-titik is a sehr titik-titik. Tulisannya ada di bawah Liebe oder Lieber. Oh, in. Iya, in. Oke. Berarti yang aktiviten wir wander atau swimmer? Ya, itu bisa. Lalu apalagi? Bisa juga yang hier kan man ganz viel machen. Bisa melakukan banyak hal di sini. Lalu, gestern haben wir pum 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 besichtigt. Itu. Terus tadi yang wir wandern, dan yang heute haben wir, lalu morgen machen, oder gehen, oder fahren wir, itu. Jadi di aktiviteten itu ada 5. Gestern, Gestern, hier, lalu here-nya yang hirkan ya, hirkan man ganz viel machen, gestern wir wandern, heute haben wir, dan morgen machen oder gehen oder fahren wir. Oke. Maka Grußnya, salam penutupnya adalah liebe Gruß.
Noch einmal. Liebe Grüße. Ya, ya yang itu Herlise oder viele oder liebe Grüße dan bis bald. Ya. Lalu sekarang yang 7a. Wie heißt das passende Fragewort? Notieren Sie die Fragen. Apa kata pertanyaan yang cocok? Catat pertanyaannya. Nomor 1 itu Marco hat in Griechenland Urlaub gemacht. Maka itu jawabannya ya, Griechenland. Bentuk pertanyaannya menjadi wo hat Marco Urlaub gemacht? Kemana Marco pergi berlibur? In Griechenland, ke Yunani. Jadi jawabannya itu yang ditandai. Tapi kita buat bentuk kata tanyanya. Alles klar? Ya, Prof. Oke, ini Ada sudah. beberapa yang gini. Oke, Hanya sebagian yang diisi. boleh. Yang mana aja? Nomor 2, mit when is er dort? Mit wem war er dort? Jawabannya Er dort. iya, mit wem war er dort? Jawabannya mit seiner Familie. Warnya WART ya? Nggak pakai T. War aja. Iya, war aja. Terus nomor 3. Wie lange soll ich in den Urlaub fahren? Wie lange haben Sie Urlaub gemacht? Jawabannya 3 Wochen. Ya, wie lange haben Sie Urlaub gemacht? Nah, lalu nomor 4. Was is that weather dort? Was is das weather dort? Bukan, tapi jawabannya adalah wie war das Wetter am Anfang. Bagaimana cuaca pada awalnya? Lalu jawabannya adalah leider schlecht. Buruk. Sayangnya buruk. Ya. Wie war das Wetter am Anfang? Ya. Dan nomor 5. Kosong. Oke, nomor 5 pernyataannya itu mereka menyewa mobil dan melihat banyak hal. Lalu yang ditandai adalah ein Auto gemietet und viel gesehen. Maka W-fragenya adalah was haben Sie gemacht? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menyewa mobil dan melihat banyak hal. Gitu ya. Was haben Sie gemacht? Lalu nomor 6. Sama. Kosong. Oke, nomor 6 pernyataannya artinya adalah suatu ketika mereka mengalami masalah, seorang supir membantu mereka. Dan yang ditandai adalah si ein Autofahrer, si supirnya. Maka bentuknya menjadi wer hat ihnen geholfen? Siapa yang membantu mereka? Tulisannya? Sebentar, saya kirimkan. Soalnya pas diketik di kamus handphone, beda ini pecahannya kalimat. Ketika kamu punya masalah, pengendara itu membantu mereka. Jadi bingung bikin kalimatnya. Oke, ein moment ya. Wer hat? Jadi beda gitu. Bingung bikin kalimatnya jadi. Iya, itu tulisannya seperti itu ya. Wer hat ihnen geholfen? Oke.
Sudah? Sudah, Frau. Ya, nomor 7 itu artinya Marco mengundang makan malam. Ya, Marco mengundang makan malam yang ditandai adalah in-nya. Maka bentuk pertanyaannya menjadi when hat Marco zum Essen eingeladen. Tulisannya seperti ini. When hat Marco zum Essen eingeladen in. Sudah? Sudah, Frau. Lalu nomor 8 yang ditandai adalah Ende August. Di akhir Agustus. Sind Sie wieder nach Hause gefahren? Anda pulang ke rumah pada akhir Agustus. Maka bentuk pertanyaannya menjadi One warden. one. Nah, harus. Oke, jawabannya menjadi seperti ini. One, sind Sie wieder nach Hause gefahren? Oke. Sudah, Frau. Udah, oke. Nah, ini bagian B, itu Raisa quiz, tentang perjalanan liburan ya, Arbeiten Sie zu zweit, kerja berpasangan. Fragen Sie nach den Informationen und notieren Sie. Tanyakan informasinya dan tuliskan. Nah, ini cara mengerjakannya itu melihat. Ini bagian A, kan ada yang kosong. Yang kosong di bagian A, maka jawabannya ada di bagian B. Nah, ini jadi membuat pertanyaan, ya, membuat W-fragenya. Contoh yang A, itu kan yang kosong dia caitnya. Si Aina Wohe-nya ini kan tadi kosong. Maka ditanya, wie lange war Jan im Urlaub? Berapa lama Jan berlibur? Jawabannya eine Woche. Bisa dilihat di kotak B. Nah, lalu kalau aktivitas berarti was yang aktivitas. ya was hatten Jan aktiviteiten. Lalu jawabannya oh ya was hatten Jan aktiviteiten im Urlaub. Jawabannya die Stadt besichtigen. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ini membuat W-fragenya. Alles klar? Ya. Sebentar. Ini boleh dilingkarin dulu aja, baru nanti dikerjakannya belakangan, biar kita bisa membahas yang selanjutnya. Habis ini saya akan share kembali link Zoom ya, Bu Lia. Karena saya lupa nge-charge HP dan Zoom. Ya, jadi ini sedikit lagi mati Zoom-nya. Nah, bagian 8A itu kita disuruh menandai prepositionen. Ya, pilihannya ada pilihannya, jadi tinggal disesuaikan dengan konteksnya. Ini sudah dikerjakan. Oke. Bagian 8A ya, kita bahas. Ini memilih prepositionennya. Nomor 1, jawabannya adalah im Sommer. Ya, im Sommer. Pada musim panas, aku menghabiskan
waktu 1 minggu di pegunungan bersama teman-teman. Das war super, wir waren wandern. Sangat menyenangkan, kami pergi mendaki gunung. Lalu, jeden Morgen sind wir vor 7 Uhr aufgestanden. Setiap pagi, kami bangun sebelum jam 7 pagi. Kalau seit sejak jam 7 pagi. Lalu nomor 3, nach dem Frühstück sind wir sofort losgegangen. Setelah sarapan, kami langsung berangkat. Kalau pakai up, jadi nggak nyambung. Mulai sarapan, kami langsung berangkat. Nah, lalu, jeden Tag sind wir 15 bis 20 Kilometer gewandert. Kami mendaki sejauh 15 sampai 20 km setiap hari. Lalu nomor 4, am Abend waren wir alle müde und haben sofort geschlafen. Di malam hari kami semua lelah dan langsung tidur. Lalu nomor 6, im August. Ya. Di apa namanya? Nomor 6. Oh, kelewat. Iya, nomor 5-nya terlewat, Entschuldigung. Wir machen diesen Wanderurlaub seit 4 Jahren immer im August. Ya, kami telah melakukan hiking liburan, ya, naik gunung sebagai liburan sejak 4 tahun lalu. Oke, selama bulan Agustus. Selalu di bulan Agustus, ya. Lalu, nächstes Jahr gehen wir auch wieder in die Berge. Tahun depan kami akan pergi ke gunung lagi. Lalu, bagian B, wann mach Miro was. Kapan Miro melakukan apa? Lengkapi menggunakan preposisi. Nomor 1, jawabannya. Nomor 1, jawabannya adalah in. In der Mittagspause gehe ich essen. Aku pergi makan di luar, ya, saat istirahat makan siang. Aku pergi makan saat istirahat makan siang. Lalu nomor 2, Ab 2 Monaten Yoga jeden Montag und Donnerstag. Nomor 2 kita atau side. Iya, betul. Kita pakai side. Ya, sejak 2 bulan aku jogging setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Lalu nomor 3, nomor 3 itu am. Am Dienstag gehe ich ins Kino. Pada hari Selasa aku pergi ke bioskop. Lalu nomor 4, Samstag bin ich 2 Wochen. Ya. Am Samstag, ab Samstag. Betul, ab Samstag. Jawabannya up, ya. Mulai hari Sabtu aku berlibur selama 2 minggu. Lalu kalau nomor 5, kami akan pergi ke Slid pada akhir pekan. Lalu iya. For der Abfahrt pake ich meinen Koffer. Aku akan mengemasi koper sebelum berangkat.
Dan nomor 6, Nah, iya, nach dem Urlaub muss ich arbeiten. Setelah liburan, aku harus bekerja. Sekarang bagian C. Bagian C itu kita melengkapi pesannya, ya, sesuai yang ada di dalam kurung. Ini dirubah ke dalam bentuk datif. Maka nomor 1, ab das Wochenende berubah menjadi das jadi dem. dem. Iya, ab dem Wochenende. Lalu kalau nomor 2, nah di Arbeit berubah menjadi Audi jadi dar. noch einmal, Kalau di jadi dar. di jadi der. Iya, nah der Arbeit nomor 2. Nah, lalu nomor 3, in In neuen Tag. in neuen In neuen Tag. Taget. Taget. Tagen. In neuen Tagen. Lalu nomor 4, maka dia berubah menjadi Das. Dem. dem. Ya, for dem Abendessen. Ya, for dem Abendessen. Lalu tadi nomor 3 dia tagen karena datif. Lalu nomor 5 berarti ander Sonntagabend berubah menjadi Dem. Der dem. jadi dem. Der jadi dem. Nah, preposisinya juga an. Ini bisa disingkat. Bisa disingkat menjadi am Sonntagabend. Kenapa am? Karena dari andem. Itu ya. Oke. Bagian 9A ini Alexa bercerita tentang liburannya. Kita disuruh mendengarkan dan menyocokkan gambarnya dalam urutan yang benar. Gambar urutan 1 adalah C. gambar C, betul. Lalu nomor 2 E. 2E. Ya. Nomor 3 3B. 3B 9 D. 3 itu yang A, baru 4 yang 4B. 4 itu yang D. B itu nomor 5. Oke. Oke. Sekarang bagian B-nya. Bagian B-nya itu kita menjawab pertanyaan. Pertanyaannya si 9A tadi. Wo war Alexa im Urlaub? Di mana Alexa berlibur? Atau love.
in Sweden. In Sweden. Lalu nomor 2, wie lange war sie im Urlaub? Berapa lama dia berlibur? Wochenende? No. Jawabannya adalah 2 Wochen, 2 minggu. Lalu nomor 3, mit wem war sie dort? Dengan siapa dia di sana? Jawabannya, sie war mit ihrer Schwester dort. Dia ada di sana bersama saudara perempuannya. Wester. Hmm? Ya, sie war mit ihrer Schwester dort. Lalu nomor 4, apa masalah ada masalah apa saat dia ada masalah apa dengan perjalanannya? Ya, jadi kenapa dia ada masalah apa? Masalah yang dia hadapi itu adalah der Bus ist nach der Kaffeepause ohne Silos gefahren. Tulisannya seperti ini. Der Bus ist nach der Kaffeepause ohne Silos gefahren. Ohne Silos gefahren ya. Jadi busnya berangkat tanpa dia setelah istirahat minum kopi. Jadi dia ketinggalan bus. Oke. Sudah? Prof. Oke. Lalu nomor 5, wer hat ihr geholfen? Siapa yang menolong dia? Kalau dengar huruf sendiri bingung. Oke, yang menolong dia adalah sebuah keluarga. Eine Familie hat ihr geholfen. Gitu ya. Jadi dia ditolong oleh sebuah keluarga. Makanya tadi digambar dia naik ke mobil ya. Hat ihr gefallen. Geholfen. Ini tulisannya ada di kolom chat. Dan yang terakhir, was hat der Busfahrer gemacht? Apa yang dilakukan oleh supir bus? Yang dilakukan oleh supir bus adalah dia mengundang Alexa minum kopi. Er hat Alexa zu einem Kaffee eingeladen. Tulisannya ada di kolom chat. Oke. Ya, Prof. Udah. Oke. Nah, sekarang yang 10A itu kan huren, mendengarnya W atau V.
Nomor 1 jawabannya Pan, one. Iya, one. Kapan? Lalu nomor 2 fall, fall. Iya, fall. Mid fall ya, penuh. Nomor 3 wonder, wonder. Nomor 4 weather, weather. Iya, cuaca. Nomor 5 perspatum, verspatung. Iya, betul. Terlambat ya, telat. Verspatung. Lalu we, we. Iya, bagaimana? Lalu verstehen, verstehen. Iya, mengerti. Lalu wasser, wasser. Iya, air. Lalu vielleicht, vielleicht. Iya, mungkin. Dan yang terakhir verwesen, verpassen. Iya, betul. Verpassen. Oke. Lalu nomor kurang sekian ya. seperti kalau kurangnya tentang obrolan cerita panjang bingung. Kalau obrolan cerita panjang bingung. Oke. Mungkin itu karena belum terbiasa aja gitu ya. Ya, Lalu yang C sekarang. Bagian C itu machen Sie Sätze oder Fragen. Buat kalimat atau eh, pertanyaan. Sprechen Sie dann zuerst langsam und dann immer schneller. Oke. Lalu dibicarakan secara pelan pada awalnya, baru semakin cepat. Nah, ini silakan dibuat. Nomor 1, maka dia bisa jadi apa? Ini. Bisakah dia jadi pertanyaan? pertanyaan. Sudah dibuat? Menyusun kalimat seperti apa sih? Belum menyusun makanya bingung. Oke, ini membuat kalimat ya, membuat kalimat atau pertanyaan. Jadi ini kalimat yang nomor 1 itu kan ada Wohnen Walter in Wien oder in Winsberg. Maka bisa menjadi wohnt Walter in Wien oder in Würzburg. Tulisannya seperti ini. Sebentar. Ini. Apakah Walter tinggal di Wien atau di Würzburg? Nah, lalu kalau nomor 2, karena nomor 2 itu dia bisa jadi bentuk pernyataan. Jadi bentuk kalimat biasa. Dan nomor 3, dia bisa menjadi seperti ini. Silakan dicatat.
Dasar. Oke. Sekarang kita lanjut bagian 11. Bagian 11 itu so ein Wetter, cuaca yang luar biasa. Alles hat zwei Seiten, segala sesuatu memiliki dua sisi. Hortensi di parcu, cocokkan pasangannya. Jadi nomor 1, was für ein Wetter, cuaca apa? Es ist so kalt, sangat dingin. Nur 4 Grad, hanya 4 derajat. Dia cocok dengan pernyataan D. Ich ziehe meine Winterjacke an und gehe mit dem Hund spazieren. Aku memakai jaket musim dingin dan mengajak anjing jalan-jalan. Und danach ist es im Haus schon warm. Dan kemudian di dalam rumah terasa hangat, nyaman dan hangat. Lalu nomor 2, oke. Heute ist es windig. Hari ini berangin. Cocok dengan pernyataan A. Betul. Pernyataan A artinya adalah aku akan berlayar hari ini. Angin yang luar biasa. Dan hari ini juga cerah. Nomor 3, nein, es night. Oh tidak, salju turun. Cocok dengan? Iya, cocok dengan yang E. Yang E ya. Toll, dieser Schnee. Bagus, salju ini. Aku bisa bermain snowboard di akhir pekan. Lalu nomor 4, mengapa matahari bersinar lagi? Tidak ada awan di langit dan suhunya 33 derajat. C. Jawabannya 9, tapi B. B. Ya, di museum tidak terlalu hangat dan mungkin hanya ada sedikit pengunjung. Semua orang sedang berenang di danau. Ya. Dan nomor 5, nein, es regnet. Tidak, ini hujan. Maka jawabannya C. C. Ya. Bagus. Ein Regentag ya, hari ini hujan. Hari ini aku punya waktu untuk membaca. Nah, kita lanjut. 12A. Ini membaca blog, lalu menyocokkan judulnya. Ya. Ini adalah blognya si Lena, Jerman dalam 8 hari. Oke, yang teks pertama artinya adalah dimulai dari sebuah pulau di utara, akhirnya aku tiba di Pulau Usedom. Ya. Lalu di sini sangat indah. Ibu aku sering berlibur di sini. Pantainya sangat panjang dan tidak terlalu ramai. Air di Laut Baltik tidak terlalu hangat, tapi aku sudah berenang. Untungnya cuaca bagus dan matahari bersinar. Kota-kota di sana semuanya kecil tapi indah. Aku juga pernah ke Polandia, karena sebagian pulau ini adalah milik Polandia. Besok aku akan melanjutkannya. Maka dia cocok dengan judul perjalanan dia dimulai 1 Agustus. Leben in der Großstadt. Noch einmal. Kultur und Filmation. 9. Karena tadi dia mention kalau pantainya tidak terlalu ramai. Jadi, jawabannya itu die Reise beginnt. Perjalanannya dimulai. Teks kedua yang 3 Agustus itu artinya adalah ini, beberapa jam di kereta dan aku sudah berada di Berlin. Ada orang di mana-mana, restoran, museum,
lalu program 24 jam. Kemarin aku pergi ke Kurfürstendamm dan di malam hari ke sebuah klub. Aku banyak menari di sana dan itu luar biasa. Hari ini aku sarapan di Hakesjehoven dan sekarang aku akan pergi ke Museum Island. Ya, ada 5 museum di sini. Aku ingin sekali mengunjungi Museum Pergamon. Maka dia lagi ada di Berlin. Judul yang tepat adalah Nah, banyak orang kan ya, Natur on Film Mansion. masih kurang tepat. Lebih tepatnya adalah Eh, Leben in der Leben. Großstadt. Kehidupan di kota besar. Ya. Lalu teks ketiga tanggal 5 Agustus artinya adalah tidak sebesar Berlin tapi kota yang bagus. Ada banyak tempat wisata di sini, misalnya Gereja Saint Thomas, tempat Johann Sebastian Bach bekerja, dan Gewandhaus, gedung konser. Di sore hari aku pergi ke festival air. Lalu ada banyak air di Leipzig. Anda bisa berperahu di mana-mana. Ada banyak atraksi, permainan, dan pesta di festival air. Aku yakin itu akan menyenangkan. Maka jawabannya Eintag der Musikstadt. betul. Ein Tag in der Musikstadt. Hari di kota musik ya, sehari di kota musik. Dan hari ke-8 itu aku bertemu dengan teman saya Niklas dan Linda di Freiburg. Kami melakukan perjalanan ke Schwarzwald, hutan hitam. Ya, sekarang kami berada di Danau Titi. Di sini juga sangat indah, banyak gunung dan banyak turis. Hari ini kami ingin berenang di danau dan kemudian mencoba sepotong Black Forest. Besok malam kami akan pulang lagi. Sayang sekali. Maka jawaban yang tepat Natur on Film Mansion. ya, Natur und Film Mansion. Benar ya. Sekarang 12B. 12B itu informasi apa yang bisa Anda temukan tentang tempat tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Lena di sana? Atraksi apa saja yang ada di sana? Ya. Yusdom tadi berarti teks pertama ada apa aja? Ada pulau, ada Laut Baltik, ada Strände Sin Lang, pantai yang panjang. Lalu ada apa lagi? Ini sudah dikerjakan. Oh, Oke. Amsterdam itu berarti yang pertama. Iya, Yusdom itu nama pulaunya ya. Oke. Ya. Kayaknya sampai di saja si Gangsland undan Mistopol, das Wasser aus die Bistol, Wam sampai situ. Sam- hmm, sampai ke Sampai Bison de Wam. bisa sampai ke Suimen ya. Ini silakan ditulisnya seperti ini aja biar lebih mudah. Hanya poin-poinnya aja. Ini silakan cek di kolom chat.
Udah di screenshot, Frau. Oke. Ya, nah lalu 13A itu kita disuruh memilih satu tempat di blognya Lena, lalu mencari informasi lebih lanjut. Gitu ya. Jadi misal tertarik dengan yang kota musik, itu nanti dicari lagi lebih lanjut ada informasi apa. Nah, kalau 13B-nya itu kota mana yang sudah pernah Anda kunjungi. Tulislah sebuah blog singkat. Nah, kalau yang 13B disuruh menulis blog seperti Lena, tapi kotanya yang sudah pernah kita kunjungi. Oke. Ya. Oke. Jadi yang Mm-mm. 13A, Mm-mm. blok mana yang disukai, Ya, lalu cari cari informasi. informasinya. Ya, betul. Kalau 13B, kota mana yang pernah kita kunjungi, kita tulis sebagai blog. Oke. Jadi agak banyak ya tugasnya. Nggak apa-apa, nanti meskipun udah nggak ada Zoom lagi, boleh dikumpulin aja, nanti saya koreksi. Berarti 13A, 13B, Hmm, terus eh, ini yang 7B, 7B, iya, 7B betul. sama ini diurut pertama ya, Prawe. 153 yang D, Iya, betul. 155 yang B, Betul. 158, 158, iya. 158, 12B, 13A, Dan 13B. 13A, 13B. Iya. Untuk 5. untuk 12B itu silakan dicatat aja yang udah saya kirimin. Iya. Ya. Oke, sebentar saya kirimkan dulu latihan soal seperti biasa ya. Karena tugasnya agak banyak, Latihan maka soalnya, ya. latihan soalnya dikirim juga nanti lewat WA. Soalnya kan ini pasti Zoom-nya Oh iya, berhenti juga. betul. Jadi saya SS aja ya. Iya, ini saya kirim dulu via WA ya. Nah, jadi karena memang soalnya ada banyak yang harus dikerjakan, maka nggak apa-apa nggak dikumpulin malam ini ya. Silakan Iya, Bro. nanti, oke, sebentar. Ini sudah saya kirimkan via WA ya. Bro, kalau dilanjutkan paketnya berarti buku ini diulang dipakai? Enggak, karena nanti Bulia ngambilnya A2. Enggak, diulang aja karena kan pemahaman datif, imperatif, akusatif kayak gitunya kan selalu gagal terus, Bro. Aku Oh, nilai sendiri banyak salahnya. oh, oke. Kalau gitu berarti dipakai lagi kalau memang tidak ada perubahan buku ya. Tapi harusnya memang tidak ada sih, Mm-mm. jadi bisa Berarti dipakai ini pakai kembali. lagi ya, Bro. Kalau Iya, betul. Dipakai kembali. Mm-mm. Saya Oke. rencana sih ulang lagi, saat pasti di Mm-mm. setiap menyusun kalimat, menyusun kata kan saya selalu gagal terus, Bro. Oke, nggak apa-apa. Sambil nanti saya kirimkan ya. Cuman yang baru ketemu itu baru ada beberapa. Jadi nanti saya kirimkan yang ada dulu aja ya. Iya, Latihan Bro. soalnya. Makasih, Bro. Ya, sama-sama. Oke, kalau begitu, hari ini sudah hari terakhir kita les ya. Sudah selesai angkatan Iya. 4. Terima kasih atas partisipasinya. Dan maaf kalau selama belajar ada kesalahan ya. Gak apa-apa, Bro. Saya yang banyak salah malah. Iya, nggak masalah. Oke, kalau gitu silahkan dilanjutkan mengerjakannya ya, Bu ya.
Ini Zoom-nya masih ada 3 menit Ya, lagi. Prof. Ini lagi Hmm, Oke, kan problem. Kalau mau langsung live sekarang juga nggak apa-apa, ya, biar bisa langsung fokus mengerjakan. enggak ini Oke, kapitalnya nyambung. ya, Ya, kapitalnya berurutannya nyambung. ya, Enggak kapital kayak satu ke pinggir, jadi harus ya. Nanti, ya. berarti saya keluar ya, Prof. Udah tinggal 3 menit lagi ya, Prof. Iya, betul. Biar saya ngerjain. Ya, silakan. Ya, Auf Wiedersehen. ya, makasih ya, Prof. Ya, bitteschön.